ادامه عملیات نیروهای عراق برای آزادی شهر تلعفر و تلاش مقامات تاجیکستان برای هویت تشخیص کودکانی که در عراق یافت شدند. گروه از زنان تاجیکستانی برای رفتن به کار هر روز 2 مرتبه از مرز می‌گذرند. صبح برای کشاورزی به قرقیزستان می‌روند، شام برمیگردند. درآمد ماهانه تا 500 سومانی می شود. درآمد از حجم کار وابسته است. شاعره رحیم جان ترانه‌سرای تاجیک میگوید در صورت محدود کردن فعالیت سرآیندگان شعر و ترانه‌های خوب خوار می شود و صحنه به اختیار آوازخوان‌های بی استعداد می‌گذرد. تفصیل خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به گروه از رهبران وزارت‌های قدرتی عنوان گنرال داده است. گروه دیگر با افتخارنامه و جایزه‌ها قدردانی شدند. در این باره دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 25 اوگوست خبر داد مقامات برای کدام خدمت‌هایشان سزاوار جایزه‌های دولتی شدند. در این باره میرزا نبی خالقزاد گزارش می‌دهد. صبح امروز رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به مناسبت 26مین سالگرد استقلالیت کشور در قصر ملت با نمایندگان وزارتخانه‌ها، با رهبران وزارتخانه‌ها و دیگر نهادهای انتظامی و قدرتی و فرهنگی و هنری کشور ملاقات نمود و آنها را به این مناسبت که در رشد و نموی کشور سهم گذاشتند با جایزه و رتبه‌های حربی و دیگر جایزه‌های افتخاری کشور مشرف گردان. به این مناسبت رئیس کمیته دولتی امنیت ملی سیمومین یتیموف با رتبه حربی گنرال پالکوونیک و وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده به عنوان رتبه حربی گنرال پالکوونیک میلیتسیا و یوسف رحمان دادستانی کل تاجیکستان به عنوان یعنی به رتبه گنرال پالکوونیک عدلیه مشرف گردانیده شدند. در این همایشی که صورت گرفت همچنین نماینده های اداره های فرهنگی و اجتماعی شرکت داشتند. ولی پیش از این میخوام یک نکته دیگر را اشاره کنم که تعدادی از سرداران ریاست های وزارت کارهای داخلی، امنیت، دفاع و مرزبانی نیز با رتبه حربی گنرال لیتنانت و گنرال مایور سرافراز گردانیده شدند. همچنین به مناسبت 26مین سالگرد استقلالیت کشور پرزیدنت تاجیکستان 300 نفر نمایندگان اداره های فرهنگی، اجتماعی، دینی، طبی را به جایزه های مختلف مشرف گردانید. از جمله نویسنده شناخته تاجیکستان براد عبدالرحمن زاده به عنوان نویسنده خلقی تاجیکستان مشرف گردید و همچنین قاهر رسول زاده و رئیس کمیته دین سلیمان دولت زاده، معاون وزیر اقتصاد امید دولت زاده نیز و رئیس کمیته زبان و اصلاحات تاجیکستان گوهر شرف زاده به جایزه های مختلف مشرف گردانیده شدند. میرزا نبی خالقزاد، فرزان محمدی، رادیو آزادی، دوشنبه. مقامات روسیه از دیپلمات‌های تاجیکستان خواستند که در تحقیق هویت 3 کودک از جمله مریم که از منطقه‌های آزاد شده از دست گروهی به نام دولت اسلامی یافتند کمک کنند. این زمان جنگ برای پاک کردن شهر تلعفر در عراق ادامه دارد و ارتش عراق میگوید که در نبردها به پیشرفت نائل شدند. شهر تلعفر یکی از راه‌های اساسی تامیناتی به حساب می رود و در بین شهر موصل عراق و سوریه جایگیر است. مقامات تاجیکستان میگویند در مناطق آزاد شده عراق خبرنگاران روس کودکانی را یافتند که خود را تاجیک مینامند یا کلمات تاجیکی به زبان میآورند. وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت که تحقیق را برای مشخص کردن هویت مریم آغاز کرده است. مقامات تاجیکستان میگویند در قلمرو سوریه و عراق و دیگر کشورهای گرفتار جنگ 234 عائله تاجیک قرار دارند و با خود 252 کودک را هم بردند. رو می‌آوریم به منطقه. در پایتخت قزاقستان تلاش اعتراض یک پیرزن با کشمکش با ماموران پلیس پیچید. زن قزاق با طلب رهایی بعضی از زندانیان سیاسی از جمله یک خبرنگار به نزد کاخ رئیس جمهوری قزاقستان آمد. خیرامان بقازاده گزارش می‌دهد. روز پنجشنبه در شهر استانه قزاقستان اعتراض یک زن 73 ساله با جنجال با خادمان پلیس در روبروی قصر پرزیدنت نورسултон назарбоев بدل شد. رئیس دویشنبویeva با عکس‌های محبوسان سیاسی اعتراض انفرادی تشکیل کرد. زن اعتراضگر از جمله عکس روزنامه‌نگار جانبولод مامای را بالا برداشته بود. مامای با شستشوی پول متهم می شود ولی همپیمان‌های سیاسی اصرار می‌ورزند که قضیه وی جلوی سیاسی دارد، زیرا ژورنالیست در مقاله‌هایش حکومت را تنقید می‌کرد.
писари душенбоева талъат ки дар назди кохи раёсатҷумҳурии қазоқистон ҳузур дошт чанд дафъа ба афсарон имкон надод ки модарашро канор кашанд. дар қазоқистон эътирози дастаҷамъӣ манъ аст. аз ин рӯ фаъолони сиёсӣ одатан эътирозҳои инфиродӣ ташкил мекунанд. билохира полис душенбоева ва писарашро иҷборан савори автобус карда ба боздоштгоҳ интиқол дод. тибқи иттилои расида баъди 3 соат ва гирифтани ҳушдори расмӣ онҳо раҳо шуданд. و در همسایه کشور قزاقستان در قرقیزستان دادگاه شهر بیشکک همین هفته امر داد تلویزیون خصوصی سنتیبر برای نشر مطالب دارای محتوای افراطگرایی بسته شود. دادگاه روز 22 آگوست گفت تلویزیون مذکور باید نشر برنامه‌هایش را کاملا قطع کند. دادستانی میگوید تلویزیون سنتیبر به یک مأمور سابق پلیس ولایت اوش منبر داده است که اندیشه‌های افراطی بیان کند. تلویزیون خصوصی سنتیبر اکثرا رئیس جمهور المازبек Атамбоев را تنقید میکرد و 2 ماه پیش از انتخابات ریاستی جمهوری در قرقیزستان بسته شد و در این باره صحبت داشتم با الیزا کنیمبایوا همکارم از بخش قرقیزی رادیوی آزادی. الیزا به برنامه ما خوش آمدید. و دادرس‌ها چی گفتند؟ ماجرا چی است و سنتیبر چگونه موضوع افراطگرایی را راه داده است؟ Вчера Первомайский суд города Бишкек наложил запрет на деятельность. додгоҳи ноҳияи Первомайский дар шаҳри Бишкек фаъолияти телевизиони Сентябрро боз дошт ва пахши барномаҳои онро қатъ кард. сабаби бастани телевизион баёнияи Абдилдӣ Ғафуров, сардори собиқи раёсати умури дохилии вилояти Уш шуд. вай соли гузашта дар суҳбати мустақим дар телевизиони Сентябр Сооронбой Ҷейнбеков, нахуст вазири пешини Қирғизистон ва бародари ӯ Асилбек Ҷейнбековро ки раиси собиқи парлумон аст, дар он муттаҳам кард ки гӯё $3 миллион ҷудо шуда барои ба эътидол овардани вазъ дар ҷануби Қирғизистонро аз худ карданд. додситонии кулли Қирғизистон ин баёнияи Ғафуровро ифротгароӣ арзёбӣ карда аз додгоҳ хост ки фаъолияти телевизионро қатъ кунад. раҳбарияти телевизион қарори додгоҳро ноодилона номида гуфтааст ки аз ҳукми додгоҳ шикоят мекунад. раҳбарони телевизион чӣ мегӯянд? ҳукми додгоҳро чӣ гуна арзёбӣ карданд? Представители канала отмечают, что интервью было дано в прошлом году. намояндагони телевизион мегӯянд мусоҳиба соли гузашта аз тариқи телевизиони Сентябр дар шаҳри Уш пахш шуд ки ҳеҷ иртиботе ба телевизиони Сентябр дар Бишкек надорад. аммо манъи фаъолияти телевизион баҳси зиёдеро дар Қирғизистон барангехт. фаъолон, ҳомиёни ҳуқуқ ва хабарнигорон ба ин назаранд ки қатъи фаъолияти Сентябр идомаи саркӯбҳои сиёсӣ дар кишвар аст, чун телевизион ба сиёсатмадори мухолифи давлат Омурбек Текебоев тааллуқ дошт. худи ӯро чанде пеш бо гуноҳи фасодкорӣ ба 8 соли зиндон маҳкум карданд, ҳарчанд ин иддаоро ӯ рад мекунад. Сентябрро яке аз телевизионҳои камшумори Қирғизистон меноманд ки ба рақибону мухолифони давлат минбар медод. و مصاحبه کامل با همکارم در وبسایت azadi.org و همین گونه در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. گروهی از زنان کشاورز از تاجیکستان مجبورند هر روز با خود پاسپورت داشته باشند، زیرا برای کار باید دوباره سرحد بگذرند. دهها زن تاجیکستانی از ولایت سوخت هر روز برای کار به قرقیزستان میروند و عمدتاً در صحرا به کارهای کشاورزی مشغول میشوند. گزارش درباره این موضوع را همکارم مومن احمدی تقدیم میکند. در قرقیزستان موسم نوبتی چینش حاصل جریان دارد و برای انجام با سرعت کارها کشاورزان محلی از نیروی کارگران کیرویایی تاجیکستانی استفاده میکنند. سیارت طالبجانова یکی از آنهاست. این زن میان سالی ساکن تاجیکستان روزانه آمده تا شام در یک خواجگی قرقیزی کار میکند. او به انجام همه گونه کارها از جمله پابیل زمین قادر است. соати 4 субҳ аз хоб бедор шуда аввал хӯроки молро медиҳам. ба бачаҳо субҳона омода карда соати 5 аллакай дар сари кор мешавам.
ҳама гуна корро анҷом медиҳам. хушк кардани зардолу, побел ва чиниши ҳосили тамоку, алафдаравӣ. моро дар ин ҷо бо ғизо таъмин мекунанд. қирғизҳо барои ин корҳо ба дастамон рӯзе тахминан 45 сомонӣ пул медиҳанд. даромади моҳона то 500 сомонӣ мешавад. даромад аз ҳаҷми кор вобаста аст. ба ҳисоби миёна даромади моҳонаи сайёра толибҷонова 40 то 50 долларро ташкил медиҳад. музди меҳнатро ҳам бо пули қирғизӣ, сом ва ҳам сомонии тоҷикӣ мегиранд. занҳои ҷӯёи кор бисёр вақт бригада ташкил карда гурӯҳӣ кор мекунанд. шумори мардон зиёд нест, агар бошанд ҳам аз ҳисоби онҳоест ки барои мардикорӣ ба Русия рафтан натавонистанд. соли гузашта музди рӯзонаи кори мо 50 то 60 сомонӣ буд. имсол аз 35-40 сомонӣ бештар нест. вале ба ҳар сурат мо аз будани ҳамин имконияти кор розӣ ҳастем ва аз бародарони қирғиз ташаккур мекунем. маълум нест ки рӯзе чанд нафар аз шаҳрвандони тоҷикистон ба қирғизистон барои анҷоми корҳои мавсимии кишоварзӣ меоянд. сокинони маҳаллӣ мегӯянд ки ин таҷриба нав нест ва солҳои охир зиёд мебинанд ки тоҷикистониҳо барои кори рӯзона ба кишварашон меоянд. коргарони тоҷикистониро мардикорҳои якрӯза меномем, чунки барои онҳо фақат кори якрӯза лозим аст. рӯзе ба онҳо 250-300 сом ҳаққи заҳмат мепардозем. дар миёни корҳое ки мардикорҳои тоҷикистонӣ дар қирғизистон анҷом медиҳанд, сохтмони хона ҳам мушоҳида мешавад. Tojikistondan kelgan ustalardan birinchidan bahosi arzon. кори устоҳои тоҷикистонӣ гарон нест. онҳо барои худ шароити махсуси кор ҳам талаб намекунанд. онҳо манфиат доранд ки кори худро зудтар анҷом диҳанд. кашолкорӣ намекунанд. O'shaning uchun ko'proq ishlatishadi. гоҳо ҳамроҳ бо модарони худ барои иҷрои кори саҳро кӯдакони ноболиғи онҳо ҳам меоянд. музди кори кӯдакон камтар аст, ҳарчанд баробар бо калонсолон кор мекунанд. дар нишасти маҷлиси намояндагони тоҷикистон ки рӯзи 23 август баргузор шуд ва дар он қонуни ислоҳшудаи танзими расму оинҳои миллиро қабул карданд, як вакили мардумӣ пешниҳод кардааст ҳаққи хидмати сарояндагони тоҷик ҳам танзим шавад, чун ба гуфтаи вакил баъзе онҳо барои овозхонӣ дар ҷашни то 5000 доллар ҳаққи хидмат мегиранд, ки бисёр зиёд аст. чун ин пешниҳодро баъзе аз сарояндагони тоҷик интиқод карданд ва онро бар зарари мусиқӣ дар кишвар номиданд. шоираи раҳимҷон, яке аз таронасароёни ҷавон низ ба радиои Озодӣ гуфт, маҳдуд кардани фаъолияти овозхонҳои ҳирфаӣ метавонад роҳро барои овозхонҳои беистеъдод боз кунад. сарвинози рӯҳулло ҳамкорам дар душанбе назари шоираи раҳимҷонро дар ҳамин бора пурсид. худи эшон аст. шоирабону ба назари шумо танзим дар мавриди он ки ҳаққи хизмати овозхонҳо агар танзим хеле ҷиддӣ бароҳ монда шавад, ба назари шумо ин ба эҷодиёти онҳо таъсири манфӣ намегузорад? эҷоди таронаҳои нав табиист ки хеле кам мешавад. ҳунарманд маҷбур мешавад рӯ ба таронаҳои дуздӣ бештар биёрад, чун оҳанги тайёрро мегирад мехонад. оҳанги масалан эҷод кардаи худи таронасарои тоҷикро, оҳанги эҷод кардаи оҳангсози тоҷикро намехонад, чун дигар наметавонад ки харидорӣ бикунад аз оҳангҳо ва шояд кор то ҳадде бирасад ки дигар ҳунармандон ҳамон оне ки шери худам оҳанги худам аст ё ки масалан худашон эҷод мекунанд, дигар илоҷ надоранд, чун воқеан ҳамон шоире ки таронанавис аст табиист ки бемузд бо эшон бархӯрд намекунад. шоираи раҳимҷон ҳамчунин ба радиои Озодӣ гуфт, яке аз овозхонҳои шинохтаи тоҷикро медонад ки дар ҷашни арӯсии яке аз мухлисони кам бизоаташ ройгон овозхонӣ кардааст. мусоҳибаи комил бо шоираи раҳимҷон ва гузоришҳои ҷолиби дигар аз ҷумла дар бораи ҳиҷоб дар тоҷикистон дар вебсайти радиои Озодӣ ҳаст ва ҳам метавонед дар канали мо бо номи Озодӣ видео дар YouTube тамошо кунед. ва барномаи имрӯзаи мо ба поён расид. сипосгузорем ки бо мо будед. ахбори аз ин ҳам бештарро метавонед дар вебсайти озодӣ.орг бихонед. дар канали Озодӣ видео дар YouTube видеоҳои моро тамошо кунед. дар Facebook низ бошед, дар он ҷо ҳам ҳастем.